ओवर गोटे मिनिट माँ को नाम जप करिया मा 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 Ma 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 over हे देवता प्रथम देखा रे जानी पारिली हे देवता प्रथम देखा रे जानी पारिली मो अंतर सता तुमे से ही दिन जानिली जानी पारिली जानी पारिली हे देवता प्रथम देखा रे जानी पारिली जानी पारिली हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमर हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमर प्रत्येक रकत बिंदु प्रभु सेना तुम्हारी प्रत्येक रकत बिंदु प्रभु सेना तुम्हारी प्रत्येक रकत बिंदु प्रभु सेना तुम्हारी जानी पारिली जानी पारिली हे देवता प्रथम देखा रे जानी पारिली जानी पारिली एकांते तुम्हारी मोही देउधावा संकोच नाही जहा चाहिब ताहे भी जहा देव ताहा नेबी एकांते तुम्हारी मोही देउधावा संकोच नाही जहा चाहिब ताहे भी जहा देव ताहा नेबी जीवन मरण पछे बरण मु करिली जीवन मरण पछे बरण मु करिली जीवन मरण पछे बरण मु करिली जानी पारिली जानी पारिली हे देवता प्रथम देखा रे
জানি পারিলি জানি পারিলি দেব সুখ দুঃখ যাহা আনন্দরে নেবি তাহা ତୁମର ଏ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା ତୁମର ଏ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ দেব মোতে জানিলি সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সে দেব মোতে জানিলি সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সে দেব মোতে জানিলি জানি পারি হে দেবতা প্রথম দেখারে জানিপারিলি ମୋ ଅନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି জানিপারিলি দুর্গা তো পড়ে माधव दुर्गे सिंह बाहिनी सर्वशक्ति दायिनी घोर सत्यम से आगे माने भारतवर्ष युवगण घोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुछु सुन माधव ही भारतवर्ष आविर्भूत प्रकाश माधव दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी और आनंद करे तेरी जन्म हुई तोरी कार्य माने प्रति माधव ही भारतवर्ष आविर्भूत सहाय माधव दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखा सुख सुण मातः वही भारत वर्ष आविर्भूत हो प्रकाश हो मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्बे माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उसार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति আজি पर्यंत शक्ति संघर आत्मगोपन करिथिला आगत सही जुग आगत सही दिन जेते बेले समग्र विश्वर भारत स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मात प्रकाश हो मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रूप युक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनातरी अंतस्थरे भू विनाश कर गोटी विजय परि आम मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरि हेउ वही प्रार्थना मातः प्रकाश हो मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतरे म्रियमाण भारत हे मातः आम मानक महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भ मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास कर जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो मातः दुर्गे अंतस्तरे भू संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर
बलशाली पराक्रमी उन्नति चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्री गगन सहचर पर्वत तले भूत सलिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ निवास करू मातृचरण रे यहाँ ही प्रार्थना प्रकाश हो मातः दुर्गे आंभ मानक मध्य जुग बल प्रवेश कर आंबे माने होई उठिबु तोर यंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप हे मातः भारतर युवगणकर ही वासना पूर्ण कर जंत्री हे यंत्र चलाओ असुहंत्री हे तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशनी होई प्रदीप धर प्रकाश हो मातः दुर्गे तोते पाइला विसर्जन करिबु नहीं श्रद्धा भक्ति प्रेम डोरे बांधि रखिबु आस मातः आमମାନଙ୍କ मन प्राण शरीर प्रकाश हो वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नहीं आंभ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आंभ मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृषा व्रत हेउ यहाँ ही प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणा में माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान यहाँ हूँ गोटे बड़ सौभाग्यर कथा। आज मुझे जानी पार्श्वटा आज बोली है जहाँ ये आसला जानी तेणु निश्चित भाव में जो अप्रत्याशित भाव में जो मिले से हूँ कृपा। तेणु आपण कौन मुझे जानी मोपाई यहाँ कृपा है कहीं मुझे आशा कर बसिक आलोचना एमती करी तेणु मत ये आलोचना करने माँ सुजोग देती तेणु मोपाई यहाँ गोटे बड़ कृपार कथा आ से कृपार बाहक होती आपण मैंने आपणकर आसपुरा मत ये टाणिक आनी ना भाई के रात 12टा बेले जाए झारसुगुड़ा जाए मत धरिक आसते मत जाए रात 12टा बेले निश्चित निश्चित। तेणु ये सब माँ पश्चात केमी सब संजोग करती आम भावी पारे सहज कि गोटे कथा आम माँ प्रति उन्मुक्त ही रहिले जहाँ जहाँ आवश्यक धीरे 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 केमी सब घटे था आम से बुझीपर है। तेणु जाओ आम जेहेतु समस्ते घरे अच्छे गृही लोक आम तेणु ये घर भितर आम साधना केमती करवा तो गोटे कथा हम प्रथम बुझा आम ये कहला ग्राह्यस्थाश्रम गृह रही आश्रम जीवन बंचा यहाँ हूँ ग्राह्यस्थाश्रम। तेज गृह को आम आश्रम केमती करवा आम घरटा केमती आश्रम हम आश्रम माने कौन आम कौन अलग किसी बुझुचु ऋषि मैंने जमी बन जंगल जाकि आश्रम तैयारी करते आम तो से भाया सब कथा छाड़ छाड़ दे पलैवा नहीं आमर घर परिवार सहित समस्त संपर्क रही गोटे सूत्र है गृहस्थाश्रम हाव रिलेशनशिप बट डोंट हाव अटैचमेंट यहीटा को आग शिखा पड़ो परिवार कौन आमर छुआ पिला प्रति आसक्ति ना कार देहपा भल मंद है आम चिंतित होनु व्यतीत होनु आज को पिलार बागर अच्छी को पिला पाठ पढ़ो को पिलार असुस्थता अच्छी आज किए कुआडे जीव आज घरे कौन असुविधा अच्छी आम चिंता करनु। तेणु परिवार रे सबु समस्या सत्वे साधना केमिति करवा आम बाहाना करचु ए घर झमेला तो छाड़ुनी भाई पार्श्वर कौट जाई होउची परिवार झमेला सिना छाड़िले आम पाठ जरबा को जीवु सतरे परिवार आमको भिड़िकी धरची ना आम परिवार को भिड़िकी धरचु चिंता करवा परिवार को आम भिड़िकी धरचु ना परिवार तो आमको भिड़िकी धरची है। जो दिन आम परिवार को आम माँ के पाखे निवेदन करवा जो दिन ये परिवार माँ को परिवार हम आम टेंशन फ्री ना नहीं आम माँ को परिवार करनु बोली परिवार टी माँ को निवेदन करनु बोली आम कह परिवारटा मोर कौन प्रकार सहज छाड़ी हेनी एत सहज कथा नुहे है परिवार कहले कौन बुझु जो आम माँ को देदेवा परिवार से आम आउ गोटे बोध हम आम ना परिवार कहले बुझु कौन बापा माँ भाई भौणी झील पुओ समस्ते मिसिकी आम गोटे जगार रोचु एकाठी खाऊचु एकाठी रोचु निज निज धंदा सब करुचु परिवार जन मुख्य होकर रोचंदी आम आमर अभाव असुविधा कथा जनाऊँ सी सब समस्या समाधान कर चिंता कर ये गोटे परिवार
ये परिवार पश्चात आउ गोटे परिवार अच्छे कौन से परिवार तार संज्ञा है परस्पर सहयोग व्यक्तिर आत्मविकास एक केन्द्र आप रिलीफ सेंटर को जाऊँ पाठचर केन्द्र को जाऊँ साधना केन्द्र को जाऊँ बाहर केते लोक आम कौन कहे सब मातृ परिवार आम कहे मातृ परिवार सी मो मार पुओ ना मो मौसी पुओ ना कौन आम तो से किसी संपर्क देखुनु तेना से कौ संपर्क से रक्तगत संपर्क परिवार सी नुहे ताल से जो परिवारटा से कि परिवार परस्पर सहयोग व्यक्तिर आत्मविकास एक केन्द्र ये परस्पर परस्पर सहयोग कर आत्मार विकास यदि आम परिवार भितर आम जदि परस्पर को सहयोग कर आत्मार विकास ताले एक सुंदर परिवार हो तेज आत्म विकास कथा जो उठू से आत्म विकास क्षेत्र में निजर स्वार्थ रही आत्मा विकास होगी निजर कामना वासना रही आत्मा विकास होगी बा निज विषय खाली चिंता कले अहं केन्द्रिक हो गले मु आ मोर भाव रही आत्मा विकास होगी ताले ये केते बड़ गोटे जिनस को आमको छाड़िया पड़ा कौन मु आ मोर भाव ये मु आ मोर भाव को छाड़िया पाठचक्र भारी साहाय्य करे भारी सर्टकट उपाय बतई पाठचक्र केमी ये घरटा कौच मोर मुझे माँ को देदेवी परिवार मुख्य हो गले माँ परिवार मुख्य जदि माँ हेले परिवार मुख्य माँ हेले घरटा कार हम माँ का मु जो घर रोचे से घरटा कार माँ का घर मु तो से घर सेवक है मुआ परिवार मालिक नुह जेपर्यंत मु घरटी मोर कर रखी से घर मालिक मु कहूँ मुझे मालिक बोली माँ को बुझी घर ताकर मु से घरे रही मालिक घरे मु रही मालिकर जमी रे मु चाष कर मालिकर लोक मान भल मंद कथा मु बुझुची मालिक किए माँ माँ लोक मैंने यहाँ सब आम माँ लोक मो छुआ को मुझे कौन कह माँ को परिवार है सी माँ छुआ मो छुआ नु माँ को छुआ केते बड़ आसक्ति कटुच धीरे धीरे देखो यही बोधरे बंचा पड़ो घर भितर थी यही बोधरे बंचा पड़ो तेज जदि आम माँ को दे ना परिवार जिते सुरक्षा सब माँ बुद्धि कौन ना देखा आम आम परिवार सुरक्षा विषय चिंता करिया आम आम परिवार सुरक्षा विषय चिंता कले ठीक रे करि परिबानी किंतु माँ जो सुरक्षा देवे डकायत आसू माओवादी आसतु कि जेकोसी बड़ असुविधा आसू माँ सुरक्षा दे देवे ना नहीं निश्चित देवे है मु गोटे भारी प्राक्टिकल कथा कहूँ भाई जन इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है बहुत पैसा पाँच से दरमा सब से निजे आनिक ऑफिस स्टाफ मान को बांटुले आजिकल तो बैंकिंग सिस्टम हो गला अकाउंट को पड़ो ना से बैंक रू आनबे तापर समस्त साइन कर एक्विटेंस ये देगी तापर देवे भाई क्या माँ को बहुत बड़ प्रेमी सी भाई माँ को प्रभाव आसान स्त्री स्त्री जी पूरा माँ को गभीर भाव भल पाती गभीर भाव भल पाती तेणु से चिंता कर गोटे आश्रम कर एत पैसा पतर हम कौन तेणु गोटे आश्रम करवा जो आश्रम के गोटे अनन्य आश्रम हम आई आश्रम बाणी जाऊँगी पृथ्वीर प्रति कोण अनुकोण को प्रत्येक राष्ट्रपति पाक प्रधानमंत्री पाक से भाई बाणी पड़ू गोटे अखंड दीप जलाऊँ भारत पाकिस्तान केमती एक हो प्रार्थना डेली चलती से जो भाई आश्रम टू बहुत दूर रे गोटे निजर घर से दरमा धरिक फेरु था डकायत माने फॉलो कले है बैंक रू उठे आन टाँग जानले आज दरमा बारी अच्छी टाँचा उठे नौ बाटे से टाँचा अटाच को नवा तेणु तर जो मारणास्त्र छुरी भुजाली जहाँ धरिया कथा धरती 9 जन डकायत फॉलो कर
ହେଲା। 9 ଜଣ ଡକାୟତ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିପ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଜିପ୍ ଆସିକି ଆଶ୍ରମ ରହିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ତା ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଟାଚକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କଲେ, ରଖିଦେଲେ ରୁମ୍ରେ। ଠିକ୍ ସେଇ ମଡେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ସେଇ ମଡେଲ ନେଇକି ଆଇଲେ। ଡକାୟତ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଆଟାଚ୍ ନେଲା, ପୁଣି ଆଟାଚ୍ ଆଣିଲା। ଆଟାଚ୍ ରଖିନି ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଘରକୁ ଫଲୋ କଲେ। ବୁଝିଗଲା। 3 ଜଣ ଡକାୟତ ସେଠି ରହିଗଲେ, ବାକି 6 ଜଣ ଗଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। 6 ଜଣ ଗଲେ, କାଳେ ଏଇଠି ଥିବ କରିଥିବ, ଆମେ ଏଇଠି ଜଗିଥାଉ, ଦେଖା ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ହଉଛି। 6 ଜଣ ତାକୁ ଫଲୋ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ଭାଇ ଗଲେ ଘରକୁ, ଆଟାଚ୍ ରଖିଦେଲେ, ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଲେ, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା, ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ଆଟାଚ୍ଟାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା, ଏମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆଟାଚ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଅପା ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ତାର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ପୁରା। ବସିଲେ 6 ଜଣ ଯାକ। ଅପାଙ୍କ ଭୁଜାଲି ଦେଖେଇଲେ। ଅପା, ଆରେ ଭାଇ ମତେ ଭୁଜାଲି କାହିଁ ଦେଖଉଛ? ତମର କ'ଣ ଦରକାର କହୁନ? କହିଲ ଏଇ କଥା, ତ ଚାବିକାଠି ଦରକାର ତ, ସେ ଠାରୁଛନ୍ତି ଚାବିକାଠି, ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଚାବିକାଠି ନବ, ଟଙ୍କା ନବ, ସୁନା ନବ, ଏଇଟା ତ କଥା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଯାଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମା ମତେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଭିତରେ ଥିଲି ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମତେ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଆଗ ଚାବିକାଠିଟା ନିଅ। ହେଲେ ଖାଲି ଆସିଛ ଜୀବନ। ଭାଇ କେବେ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଖାଲି ଯାଏନି। ଟିକେ ସତ୍କାର ମୁଁ କରି ବସ। ଚା ଫା ଦେଲେ, ବିସ୍କିଟ୍ ଫିସ୍କିଟ୍ ଯେମିତି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା କଲେ। ଚା ଫା ପିଇଲେ। ଚାବିକାଠି ନେଇକି ଗଡରେଜ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ସବୁଆଡେ ଖୋଲିଲେ ହେଲା। ସେ 28 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ। ମାତ୍ର 1700 ନା 1800 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ପତ୍ର କବଲା ମହଲା ଅଗଣବାଡି ଥିଲା, ପଇଡ ପକେଇଲେ। ଲୁଗା ବଟାଟା ଥିଲା, କିଛି ପାଇଲେ। ରୂପା ଚେନ୍ ପତ୍ର କିଛି ଥିଲା, ପାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି। ସବୁ ଗାଁ ତର କରି ପକେଇଲେ, ଘର ସାରା କିଛି ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଇଲେନି, ରାଗିରେ ସବୁ ଫୋଆଡି ଫୋଆଡି ପଡିଲେ। ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଅଟକିଲା। ତମକୁ କାହିଁକି ଅଟକିଲେ କି ଭାଇ? ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରୁହ, ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ହବ, ଖାଇକି ଯିବ ହେଲା। ସେ ଯାଇକି କାନ୍ଦିକି ଆସିକି ଅପାଙ୍କ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମୋ ଗୋଡ କାହିଁ ଧରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି, ଯା ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତୁ ବଦଳି ପାରିବୁ। ମୁଁ କିଏ ତତେ ବଦଳେଇବି? ତୋ ସ୍ୱଭାବ, ତୋ ଗୁଣ, ତୋ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ, ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ରକୁ ଯିଏ ବଦଳେଇବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ମା। ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି, ହେଲେ ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବି ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ କହିଛି, ତା ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଯା ଏଇ ମା କହିଲେ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଭାଉ ଭାଉ କି କାନ୍ଦିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ବାଡେଇ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ହେଲା। କାହିଁକି ଆସିକି ଅପା କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ମାଙ୍କ ସେବା କର। ତୋର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମା ମାର୍ଜନ କର। ମା କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି। କେମିତି ସେବା କରିବି? ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଯା କାମ କର। ଆସିଲା, ଆଶ୍ରମରେ କାମ କଲା। ଆଶ୍ରମରେ କାମ କଲା ବହୁତ, ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶେଷ ତ ଗୋଟେ ତା ରୋଗଟେ ହେଲା, ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲାନି ହେଲା, ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେବା କଲା। ତା ଚୋରି ଗୁଣ ବଦଳିଗଲା, ତା ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ପରିବାରର ଜଣେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପରିବାରରେ ମାଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଲୋଭ ଗୁଣ କମିଯିବ, ସେ ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ କମିଯିବ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁଣ କମିଯିବ, ହିଂସା ଗୁଣ କମିଯିବ, ବାଦ ବିବାଦ କମିଯିବ, ଈର୍ଷା ଗୁଣ କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରଟା କେମିତି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଆ? ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗିବନି? ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କେଡ଼େ ସହଜ, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ପ୍ରେମ,
केते शांति रोचे कई बाद विवाद ना अहंकार ना स्वार्थ ना कलिकतिया ना कि ना समस्ते खुशी मन परस्पर सहयोग कर निजर पर एमती फिलिंग्स ना आम सब चिंता करते मातृ परिवार तेणु जार जहाँ दरकार से माँ को मागुंट यही परिवार तैयारी होगापाई पाठचक्र आमको शिक्षा दूसरी यही एक परिवार तैयारी कर है पाठचक्र प्रभाव में आसी आमको से प्रकार एक परिवार तैयारी करने पड़ो तेणु माँ सहित जे आमको से धारा गढ़े तेणु ये जो परिवार माँ को परिवार हम केमी हम समस्ते माँ को डाकिले आ गोटे कथा मन रखु परिवार जेहेतु गोटे सामूहिक अनुष्ठान क्षुद्र सामूहिक अनुष्ठान जन को कह परिवार बोली सी ता स्त्री ता छुआ पिला एले गोटे परिवार है तेणु क्षुद्र सामूहिक परिवार सामूहिक आसला माने परिवार को आस जणिके रहे परिवार हम है तेणु जो परिवार भितर समस्ते कौन समान स्वभाव अच्छा ताल मिल रही पारे मन कौन मिल कम कर हेनी जदि परिवार भितर 4 भाई कि 5 भाई अच्छा है बोहू मैंने सब भर दी 3टा चाकरी कर ये चाकरी कर स्कूटी धरले सका चल स्कूल पुणी स्कूल छुट्टी गले सन्दा आउ रोसे कर ना धरना बुझी रोसे कर ना धरना अन्य मैंने कम कर जो के जन कम कर सी कौन करते ये ताइले आम वीआईपी हो आसीजे स्कूटी धरिकी खाली कह चा ऑर्डर है ना नहीं ऑर्डर चा है ना अपा चा कर दियो निजे चाटा भी कर खाई पार मत तो भावी घर पोइली खाली करके देवी हो मन मन घर हो हाँ कहीं तार जदि एत कम कर पैसा के दूसरी कि चाकरी कर चाकरी कर तार रोजगार कर तार पड़े भरणा कर देख आमको ये खटेब कही पार नुवे कि भितर घर होते अच्छा भितर घर होते से घर मनोभावटा को प्रकार परिवेश परिस्थिति या अनुमान करत गोड़ काची काची से रोसे करते ना शांति मन करते खुशी मन करते जमा खुशी मन कर पुणी जो 2-3 जन चाकरी कर सी खाली कंपटीशन करते आम पैसा केतटा गहना किणाला से धनतेरी आसी कौन गोटे सुना किणती किए तार गला दुकान कि ये तार एत टंकार हारटा कि गला मुझे किणी सी चाकरी कर चाकरी करना आ कंपटीशन करके सी भी करला यही परिवार भितर जब रहा ताले यही परिवार को आम दिव्य परिवार कहवा कि ये बाह्य दिगर कंपटीशन परस्पर को मातिले आत्मार विकास किए क्या सहयोग कला किए क्या सहयोग करना तेणु परिवार दिन समस्ते बुझी आम आत्मार विकास गोटे परिवार एकाठी आम भर आग दरकार संगति संगति केतल आसो जड़े बहुत मैटेरियलिस्टिक हो जाऊँ वस्तुवादी हो जन पूरा माँ को डाकुच जी माँ को डाकुची तार टे अर्थ रोजगार कम अभाव भितर से रहे किंतु जदि पाठचक्र भितर को आसवे जाणीजे जे संपत्तिटा हूँ भगवान जो संपत्ति हूँ भगवान आमको से दि जा रक्षणाबेक्षण जदिवा क्या बहुत गुड़े मिल जाए जानवाटा धार सूत्र दिखाई सी कौ मनोभाव व्यवहार करुच्ची से तार परीक्षा होदी से भगवान के उद्देश्य रे बा भगवत उद्देश्य रे व्यवहार करुच्ची ताले तार संपत्ति बढ़ी चलो क्या भगवान तक अधिक अधिक दे चलिए जदि से निजर कर नौची जो संपत्ति अच्छी धीरे 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 संपत्ति कम परीक्षा होना जी सी कौ मनोभाव अर्थ को देखुची कौ मनोभाव अर्थ को से व्यवहार करुच्ची कौ अर्थ को कौ दृष्टिकोण से निज पाखे सुरक्षार दायित्व दूसरी यही अनुसार पाखे अर्थ ये ज्ञानटा जो पलि आस सब बुझे कौन अरे मु मालिक नुहे लिखाई महाभारत 4th अध्याय है मु मालिक ताल नुहे मुझे कौन रक्षक एत फुटाणी कर मोर कौन अच्छी एत संपत्ति तेणु आम कई संपत्तिर मालिक नुह आमको धार दिखाई पुणी जो दरकार आमको नहीं निया है तेणु संपत्ति आम खाली जगिचु जगनी जदि कह जदि आम सिक्यूरीटी आम बैंक जगी कि आम टंका स्टोर रूम जगी सी कह ए सब संपत्तिर मालिक मु हम सिक्यूरीटी जगी
କାଳେ ଚୋର ଫୋର ପଶିବେ ବୋଲି। ସେ କହିବ କି ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ତ ସବୁ ମୋର ବୋଲି। ଆମେ ଠିକ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯେ ଆମେ ଜଗାଳି ଭଳିଆ ଜଗିଛୁ। ତାପରେ କଣ କହୁଛୁ? ଟଙ୍କା ସବୁ ମୋର। ଏ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ପାଠଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମା ଦୂର କରିଦେବେ। ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଁ ଘର ଘର ଭିତରେ କଳି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି, ଏ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନರ್ಥର କାରଣ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅନರ್ಥର କାରଣ ହେଇଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ କଳି ହବ। ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ କଳି ହବ? ଆଉ ହବନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ଦେଇଦବ ତାର ସେତେ ହୁହୁକି ବଢିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଦବ, ଯିଏ କହ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି, ଏତେ କେମିତି ହବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ଏତେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ମୋର ପାଖରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଦେଇଛି ମା ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଖରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଗୁଣଟା ଅଛି। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପଶୁମାନେ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମା ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପଶୁମାନେ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ପଶୁମାନେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଲେ, ମାରି ମାରିକି ଆଣିଲେ, ଯୋଉ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ବଳି ପଡ଼ିଲା କଣ କରୁଛି? ସମ୍ପତ୍ତି ବଳି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦଉଛି। ସେମାନେ ଯିଏ ମାରିକି ଆଣିଛି, ଶିକାର କରିକି ଆଣିଛି, ସେ ତ କହନ୍ତା ମୁଁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋର ଗଛରେ କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିବି, ତମେ କେହି ପୋଷି ପାରିବନି। ସେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲା ବେଳେ ସେ ରଖୁଛି ଖାଦ୍ୟ? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ଏ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ପଶୁମାନେ ମନୁଷ୍ୟଠୁ ଦିବ ଅଧିକ ଦିବ। ଆମ ଭଳିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବାକି ବଳି ପଡ଼ିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିଲେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେନି, ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି। ଆସ ସବୁ ମିଳେ, ଯାହା ଆଣାଇଛି ଯେତେ ଜଣ ଅଛ ସବୁ ଖାଇବା। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆନିମାଲ ପ୍ଲାନେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକାର କରିକି କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ବଳି ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା, କାଲି ପାଇଁ କେହି ଷ୍ଟୋର କରିକି ଅଲଗା ଲୁଚେଇକି କୁଆଡେ ରଖୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟଣା ଅଟରା ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ବଳ ଯେତିକି ସେ ସେତିକି ଝିଙ୍କି ଯାଏ ଖାଇଲା। ସେଠି କେହି ସାନ ନୁହଁ, କିଏ ବଡ ନୁହଁ, କିଏ ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ, କିଏ ନିଚ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଦିଟା ଗୁଣ ଆଗ ଦୂର ହବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଘରେ କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? କିଏ ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ, କେହି ନିଚ ନୁହଁ, କିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମା। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା ସାଇତିକି ରଖିଦେବି, କଣ ପାଇଁ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଝିଅ ବାହାର କେମିତି କରିବି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଯଦି ଦେହ ପା ହେଲା, ଆଜି ବଳ ବୟସ ଅଛି, ମୁଁ ପାରୁଛି, ଆଜି ବଳ ବୟସ ହଟିଯିବ, ରୋଗ ଆଗ ହବ, ମୋ ପିଠିରେ କିଏ ପଡିବ? ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିକି ଭଲ ହେବି ନା। ଆଉ ଆମ ମାନସିକତା ଇଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତାମାନେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗରେ ପଡିବୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସାଇତିକି ରଖିଲୁ, ତା ରୋଗରେ ପଡିବୁ ନା ନାଇଁ? ରୋଗକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ବୁଝିହଉଛି? ଏଇଟା ରିଅଲ କଥାଟା, ମୁଁ ମାନେ ମଜାରେ କହୁନି, ଏଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ। ରୋଗ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଚେତନା ଖୋଲିଗଲାଣି, ହେଲା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ରୋଗ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ହେଲା। ଯେହେତୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ତେଣୁ ବାସ୍ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ରୋଗଟା ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପଇସା ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପଟେ ଦେଇକି ପଳେଇଯିବ। କାଲି ମୁଁ ଅଧନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଘଟଣା କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି। କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲି, କୋରାପୁଟରେ ଏଠିକି ଆସିଛି ମୁଁ 14 ତାରିଖ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଛି କୋରାପୁଟରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିଲି। ଆଉ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବେଶ ବଢିଆ, ମୋ ଠିକ ଅଛି। 15 ତାରିଖ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣସୁକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣସୁକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯେହେତୁ ସେ ଆଶ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ପାର୍ଚଲ ପତ୍ର ସବୁ କରୁଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ସେଟା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଅପା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଉଛି ବୋଲି କିଡେ ଆତିଥ୍ୟରେ ପୁରା ପୁରା ବଢିଆ କି ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ନା ନା ଭାଇ ଏଇଠି ଆସି ଲଞ୍ଚ କରିବା ନା। ଆଉ
ମୁଁ ମନା କରିଦଉଛି ଆଶ୍ରମରେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ ଏଇଠି ଆପଣ କରିବେ। ମୁଁ ହଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବି, ସିଏ ପୁରା ବଢିଆ କି ସାଜସଜା କରିକି ପୁରା ବନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି। ଏରେ ମୁଁ ଯେ ଏକଦମ ଅଳ୍ପାହାରୀ ଲୋକ, ସିଏ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୁଡେ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅପା, ସେ ତାର ସକାଳୁ ଟିଫିନ ଆଣି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଡାକିବନି କି, ମତେ ଟିଫିନ ଆଣି ଦେଇ ଦଉଛ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆଜି ଯିବି, ରାତିଟା ତମ ଘରେ ଖାଇଦେବି। ତ ସିଏ ତାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବି ବୋଲି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ବଢିଆକି ବନେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଭିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଖାଇବା ପତ୍ର ମୋର ଜମା ଚଏସ୍ ନୁହଁ। ଖାଇ ତ ଦେଇଛି, ଆଉ ରାତି 1 ବେଳଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବାନ୍ତି, ଆଉ ନନଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଛି। 1ରୁ ପୁରା ରାତି ସକାଳ 6 ସାଢେ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତାପରେ ସକାଳୁ କୋରାପୁଟ ଯିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆରେ କେମିତି ଯିବି, ବାନ୍ତି କଣ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, 8-9ଟା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ରାତି ସାରା ବାନ୍ତି ହଉଛି ଖାଲି, ମୁଁ ଶୋଇନି। ଟିକେ ନିଦ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ପେଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଧର ଟିକେ ଯିବି ବାନ୍ତି କରିବି, ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଇନି ତ ପୁଣି ଯାଇ ଟିକେ ବାନ୍ତି କରିବି। ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଲି ବାନ୍ତି ଗୁଡା ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହେଲା, ମୋ ବେଗ ଟେକି ନେବାର ବଳ ମୋର ନାହିଁ, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ବଡି ପୁରା ଥରିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠୁ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାରେ କହିଲି। ତାପରେ ମା ମୋର କଣ ଇଏ, ତାର ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବସରେ ପଳେଇବି ବୋଲି ଯୋଜନା ହେଲା। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜଣେ ବସରେ ବସେଇବେ, ସେ ଭାଇ କହୁଛି ନା ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣ ବସରେ ବସେଇ, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟପଟା, ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ଉଠି ପାରିବିନି, ତମେ ଆସିବ ନା। ଯାହାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ବଡ ଚାନ୍ସ, ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ବସେଇଦେବି। ସିଏ ଆସିଛି 6:30 ବେଳକୁ, 6:45 ବସ୍। ବେଗଟା ମୁଁ ଟେକି ଟେକା ନେଇପାରୁନି ବୋଲି ସିଏ ତାର ନଉଛି। ବସ୍ ପାଖରେ ଜଗିଛି, ଗଳି ପୁଣି ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ସିଏ ମୋର ବାନ୍ତିକୁ ଦେଖିକି, ଭାଇ ଆପଣ କଣ ବାନ୍ତି ହଉଛି ନା, ହଉଛି କାଲିଠୁ ଟିକେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ମୋର ଦେହଟା ରାତିରେ। କହିଲେ ନା ନା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବସରେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାର କରିଦବା ସ୍କୁଟି। ତା ସ୍କୁଟି ଧଇଲା, ସ୍କୁଟିରେ ଗଲି। ତାପରେ ସ୍କୁଟିଟି ବାହାର କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିଦେଇଛି। ମା ମତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ତମେ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିଛ ନା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆସିଛି? କୋଉଥିପାଇଁ ଆଣିଛ? କଣ ଏଇ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ରହିବି, ସାଲାଇନ ଖାଇବି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛ? ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୱାର୍ଡିଂ ମୁଁ କହିଲି, ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ରହିବି, ସାଲାଇନ ଖାଇବି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆଣିଛ ନା? ଠିକ କର, ଠିକ କର, ମତେ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। କହିଲି, ଆସିଲି ସ୍କୁଟିରେ, ଫୁଲ ଦମରେ 4ଟା ପାର୍ସଲ କରିଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ପାର୍ସଲ କରିବା ପାଇଁ, କୋରାପୁଟରେ ବୁଲି ବୁଲିକା। ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡିଓ 4ଟା ସାରା ଛାଡିଛି। ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଭାଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ନା ଭାଇ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଥକିଲୁଣି, ଆପଣ କହି କହିକା ଥକି ନାହାନ୍ତି, କି ସ୍ପିରିଟ କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବେଗ ଟେକିବା ବଳ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, କୁଆଡେ ଆଣିଛ ମତେ, ଏ ସାଲାଇନ ଖାଇ ବୋଲି, ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ରହି ବୋଲି ଆଣିଛ? ଏନର୍ଜି ଦିଅ, ମୁଁ ତମ କାମ କରିବି। କୁଆଡୁ ଆସିଲା ସେ ଏନର୍ଜି? ନନଷ୍ଟପ୍ ବୁଲି ବୁଲିକା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେରିକା ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକା ପାର୍ସଲ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ଘରେ କରିବାର ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଘରେ ଖିଆପିଆ କରି ସେଇଠି ଆମେ ଟିକେ ବସିଯିବା ଆଉ। ନା ଭାଇ ଆଉ କରିବା ନା, ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି ନା। ମୁଁ ଥକିନି, ଆମେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲିକା ଥକି ସାରିଲୁଣି, ଆପଣ ଥକି ନାହାନ୍ତି। ନା, ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏନର୍ଜି ଦିଏ କିଏ? ମା ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଦରକାର ମା ଦେବେ, ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ମା ଦେବେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାର ମାଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀରତାର ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବେ, ମା ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, କୁହନ୍ତୁ କିଏ ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ, ମା ନା ଆମେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାକୁ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କେମିତି ସବୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛନ୍ତି ମା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି କେମିତି ମା ହେବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶକ୍ତି କେମିତି ମା ହେବେ, ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ମା ହେଇଯିବେ। ଭାଇ କାଲି କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର କରିବ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲି। କାଲି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଗାଡିରେ ମାଇଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ବୁଝଉଥିଲି, ମା କେନ୍ଦ୍ର କଥା, ମାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି।
तेणु माँ को जी केन्द्र कला प्रति कथार जिते छोटियाटे हेले भी जी माँ को डाकिला तार समस्या ना तेणु सबु जीवन समस्यार समाधान एकमात्र सूत्र हूँ माँ यही कथा परिवार समस्त शिखिए बोली परिवार पार्सल कर माँ का सहित निबिड़तम संपर्क रखिए माँ को सब समय डाकिए माँ को सब समय मन पकेबे जी जुआड़े जातु माँ को कहीकि जीवे जिते छोटिया कम भी करूँ माँ को सांग करेंगे माँ को शक्ति रे काम करेंगे माँ को चेतना रे काम करेंगे माँ को प्रभाव रे काम करेंगे माँ पाखे निवेदित भाव में कर्म करेंगे सेवार काम करेंगे ये जो माँ को सेवार शिक्षा पाठचक्र भितर मिल परिवार रही समाज जो नीति नियम कटकणा अच्छी केमिति समाज को से संकुचित कर दे केमिति अज्ञानता भितर बांधी दे जहाँफल समाज केमिति दूषित हो जाए पाठचक्र भितर से शिक्षा ग्रहण करी समाज को बदलवाक हेले समाज केन्द्रटा किए परिवार आम गाँटा केमी या कहना गोटे गाँ केमी आगे गोटे छोटिया परिवार तापर से परिवार सदस्य मैंने आहरी बढ़िले 4 जन 8 जन 8 जन 12 जन 12 जन 16 जन 16 जन 20 जन एमती हो का अलग अलग घर द्वार कले 10-20 घर है 30 घर है 50 घर है गाँ गला तेरे एत बड़ गाँटार केन्द्रटा हूँ गोटे छोटिया परिवार जदि परिवार दिव्यतार प्रभाव में परिवार सजड़ा हो पार से शिक्षा यदि पाइपर ताल गाँटा धीरे धीरे बदल ना नहीं समाज बदल ना नहीं तेणु बर्तमान समाज जो प्रकार भाव प्रदूषित हो रही ताकू बदलवाई परिवार भितर से प्रकार शिक्षा ग्रहण करने दरकार से चेतनार परिवार रे जीवन बंचा दरकार आ से चेतना भितर या केवल पाठचक्र तेणु श्री अरविंद पाठचक्र आम परिवार भितर समस्त भितर एभली ज्ञान को से जागृत कराए एमती चेतना को से जागृत कराए जहाँफल मु जहाँ शिखिली अन्य मान शिखेबी मु जो आनंद पाइली से आनंद बांटी ये बोध या ये हम केन्द्र एठू बंटा जीव चारिआड़ मऊ फणा देखी तो मऊ फणारे महू अच्छी ताकू नहीं आम सब खाई पकड़ मऊमाछी केते फूल संग्रह कर फणाटा कन चिंता कर मऊमाछी केते फूल महू को आनी से फणाटा बनई खाऊ से निजे आम खाऊ है पुणी छाड़ी देकी से पलाऊँ आम खाऊे मऊ फणार जो मऊ नहीं समस्त आम खाऊे ठीक से परिवार भितर शिक्षा आम कर परिवार कौन अच्छी ये जो पाठचक्र भित्तिक शिक्षा पाठचक्र भित्ति करा देखिए आम परिवार गढ़ा तेणु पाठचक्र को जब भित्ति कराई परिवार मूल हूँ पाठचक्र पाठचक्र धारा आम परिवार चलो समाज रे जहाँ चलू सदर जास नहीं मुझे ओडिशा बुली बुली माँ कथा कहूँ प्रत्येक मो झीर बाहागर माँ को धारा कले आम समाधि बाहागर केन्दुझर जिले में कई एमती करना फास्ट आरंभ करदेली है फास्ट आरंभ करदेली है बोले कौन माँ को आम डाकुचु खाटा ना कौन माँ को जेहेतु डाकुचु माँ को आगे आम जितेक मातृ परिवार सब शिख आउ से ट्रेडिशनल बाहर को जाने है समाधि रे झील पुआ आस उभय ध्यान कर प्रार्थना कर फुलमाल गलेबे मुदी पिंधा पिंधेबे बास से माँ को साक्षी रखी आम तुमको स्वीकार कलु तुम मोर जीवन साथी तुम मोर जीवन साथी फुलमाल गले देवे बास फिनिश स्पेशल कार्यक्रम पाठशाला आयोजन ध्यान प्रार्थना जी जदि कि उपहार देवा चाहिए शुभेच्छा दो ब्लेसिंग देवा चाहिए हॉल बस मीटिंग पत्र करदे जी जहाँ कह कथा कहीदे आसे बास भोजी भातर व्यवस्था हो खाई पड़े जी जी पार सामर्थ्य अनुसार तो कर कि जो ये ना बारिक दरकार ना ब्राह्मण दरकार ना से कलश दरकार अनेक दरकार तेणु ये नीति नियम आ कि रही धीरे धीरे समाज में माँ को प्रभाव को आम कार्यकारी करने आगे आसवा समाज बदलनी तो नुआ समाज गढ़िया पाठचक्र साहाଯ୍य कर तेना आम परिवार से आगे आरंभ हम से प्रभावटा जब आम एतिक कथा शिक्षा कर पाठचक्र यथार्थ गुरुत्व रही पार समय है आलोचना रखुची आज्ञा
ମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ ଘର କୋଉଟା ହଁ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଘର ଏଇଟା ହଁ ସେଠୁ ଯେତେ ବାହାରୁ ମାଙ୍କ ଘର ବୋଲିକି ନାଇଁ ସେଠି ତ ବାହାରୁନି ଲୋକେ ବାହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ଭିତର ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନା ଭିତର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ପରିବାର ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥାଉ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମର ନାଁ ସବୁ ଆମ ବାପା ମା ଦେଇଥିବେ ନା ନାହିଁ କାରଣ ବାପା ମାର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକର ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଲେ ଫିଜିକାଲି ଘରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଅଞ୍ଜନ ଭାଇର ଘର ଏଇଟା ବୁଧ ଭାଇର ଘର କି ନାଁ ଦିଆହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତର ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନା ଅସଲ କଥାଟା ହଉଛି ଭାବର କଥାଟା ଆଉ ଭାବରେ ରହିବ ମାଙ୍କ ପରିବାର ହେଲା ଏ ଭାବକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଯଦି ଭିତର ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇକି ବଞ୍ଚିଲେ ଲୋକେ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାରେ କଥା ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଟା ହବ ମାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ତେଣୁ ପରିବାରକୁ ମାଙ୍କର ଭାବିବା ଲୋକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ବୁଝିଛି ମାଙ୍କର ବୋଲି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଟା ବଞ୍ଚି ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏମିତି କେମିତି ହଉଛ କଣ ସୂତ୍ରଟା ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଞ୍ଚରି ଯିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଟା ହବ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ହବ ଏମିତି ହେଇକା ଗାଁଟା ବଦଳିଯିବ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେତେ ସାମୂହିକ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଲେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପିରେସନ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଅଭିଷା କରିବେ ଗାଁ ପରିବେଶ ବଦଳିଯିବ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମା ପାଖରେ ମା ଆମ ଗାଁର କଣ ଏମିତି ଯାଉଛି ମା ଇଏ କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ସେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଲେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପିରେସନ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ଗତିପଥକୁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଅଭିପ୍ସା ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଅଭିପ୍ସା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବ ହେଲା ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୁଁ ଗଛ ହେଇକି ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ରହିବି ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିବି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗାରେ ବଢି ଚାଲିବି ନା ପାହାଡ ଭଳିଆ ଓସାରି ହେଇକା ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚା ବି ହଉଥିବି ଡେଙ୍ଗା ବି ହଉଥିବି କୋଉ ପବନ ମତେ ଉଡେଇକି ନବ କୋଉ ପବନ ମତେ ଭାଙ୍ଗିବ କୋଉଟା ଦରକାର ମୁଁ ତାଳ ଗଛିଆ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ବଢି ଚାଲିଥିବି ଏଟା ଠିକ ନା ଉଚ୍ଚା ବି ହଉଥିବି ଓସାରି ବି ହଉଥିବି ପାହାଡ ଭଳିଆ ତେଣୁ ପବନ ମତେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ କି ତାଳ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ପବନ ଜୋର ହେଇନି ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୁଁ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ନ ହେଇକି ପାହାଡ ଭଳିଆ ଓସାର ହେବି ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ହେବି ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗ କଲେ ସିନା ହବ ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ କୋଉଠି ଏକାନ୍ତ ସେଇଟା ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ହବ ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ତା ସାଧନା ସାର୍ଥକ ହବ ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ପରିବାରରେ ପାର୍ଶ୍ଵର କଲେ ନିଜ ପରିବାର ଗଢି ହବ ତା ସହିତ ଆମ ଗାଁର ଯେତେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ